Rombongan 44 Trans. Nih. Bis 24 menuju kampung halaman. Selamat jalan Mbak Fitri. Wih, bisnya cakep nih Mbak Fit. Oke, mantap. Mbak Fit, hati-hati. Mana itu Mbak Fitri nih? Waduh, nggak kelihatan lagi. Wah, Mbak Fitri. Wih. Bis 20 Semarang. Mas Indra mana nih? Aduh, Mas Indra nggak ngikut lagi dah. Surabaya, Surabaya. Wih.